पुलिस नो बोपरे साप्रे खाइमानी ताई पुलिस सामुंगो केबें मानी कक्सिल चामुं बाय रमजाखा खरगनै अमाहे पार्टी मुं पार्टीखा तेलेमोरावो रमजानाय खरगनैनि मुं पार्थ सारथि देबबर्मा बाय कमलेश देबबर्मा कक्टमांखा तेलेमोरा थाना आमसाइनि गामाइबारि आमसायो सांग्रं सालो काइसा बीएसएफ नि मालखुं बाय कलेजपुरी तंनाय स्टुडेन्ट नि बाइक थुताइलायो आ पार्टी मुं बाय गनै कक सालायनाय कक पाइलायबो पाइखा आ जरावनो ओ मालखुं फिरमानि कक्टमा मानै पार्टी थायो फाइ सफायो तेलेमोरा थानानि पुलिस ओ पार्टी थायो सफाय केनो ओ पार्टी मुंनि गानातिनो लाई थाङै दंमानि स्कुटी बाय पार्थ सारथि देबबर्मा बाय कमलेश देबबर्मा बर नंजाक जाजाक उमानि बागै आ जरावो स्कुटी बाथायदोइ पार्टी थायो फाइ डिउटियाव थांनाय पुलिस अफिसार मनोजित देबबर्मा बाय कक बांलायो तै पुलिसनि बखा वाइरे वाइ थाङै बायदि हि सामानि याक उलबो बर आरो गोसोङै काइसा वालाय दंमानि बागै पाइथाक जरा पुलिस तनो बुतक बख्लायमानि कक्सिल चामुं आ पार्टी मुंनो नुबिनो पार्टी थायो तंजाक डिउटी तंजाक कन्स्टेबल रफिक मिया ओ खरनिनो माना खाइमानि उलबो रफिक मियानो बाहायनो बुओ ओ खरनै आ पार्टी मुंनि उलनो तेलेमोरा थानाय पुलिस पार्थ सारथि देबबर्मा बाय कमलेश देबबर्मानो पार्टी थानि कमिटि बियो तेलेमोरा थानावो सांग्रं सालनि हरनि अ पार्टी मुंबाय बेलेखे वाना लायजाक आमजानि लोगरब थानानि ओसि राजीव देबनाथ कक्टमा थुनेरो साइखनारखा पार्थ सारथि देबबर्मा बाय कमलेश देबबर्मानो पुलिस सामुंगो केबें ओहलिनो सुमोतो केस यासागो ताई सब इंस्पेक्टर मनोजित देबबर्मा बाय ताई खरगसा पुलिसनि सामुंगो केबें ओहनै बरनो तेलेमोरा थानावो केस यासागो ताई फासालो बरनो दरबानगो रनाय हिनि साइखनारखा तेलेमोरा थानानि पुलिस খবর পাওয়া গিয়েছিল যে কোনো একটা দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর দুজন মদ্যপ ব্যক্তি পুলিশের উপর আক্রমণ করেছে। তো এই ঘটনাটা নিয়ে স্যার কি বলবেন? আজকে বিকাল অনুমান 3টার সময় গামাইবাড়িতে বিএসএফ এর একটি জিপসি গাড়ির সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিল। ছোট একটি মাইনর একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো যথারীতি আমাদের থানা থেকে এসআই মনোজিত দেববর্মা ছুটে যায় ব্যাপারটা দেখার জন্য। তো ওইখানে গিয়ে সেরকম কোনো ইনজারি না থাকার কারণে বিএসএফ পার্সনের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা অ্যামিকেবলি সেটেল করে নেওয়া হয়। ওই সময় দুইজন স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল, একজন হচ্ছে পার্থ সারথি দেববর্মা এবং অন্যজন হচ্ছে কমলেশ দেববর্মা। তো তারা আমাদের যে পুলিশ অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিত দেববর্মা ওনাকে দেখে স্কুটি দাঁড় করিয়ে ওনার সঙ্গে অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। তো মনোজিত দেববর্মা প্রথমে ওনাদেরকে বলেছিল যে ভাই তোমরা এখান থেকে চলে যাও, কিন্তু তারপরেও তারা সেখান থেকে যায়নি, বরং তারা আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ লিকার তারা স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে আমাদের যে অন ডিউটি অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিত দেববর্মার উপর তারা অতর্কিতে হামলা করে। তো পরবর্তী সময় আমাদের স্টাফ ওনাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় এসআই মনোজিত দেববর্মা সরকারি কর্তৃপক্ষ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য একটি সুমোটো কমপ্লিট করে। এই সুমোটো কমপ্লিটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিএনএস 2023 ধারা মতো তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করি।